Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar baru saya. Hai, saya Sir Amin. Selamat datang. Hari ini kita akan tengok topik 1, Physical Quantity and Measurements. Tapi sebelum kita mula, jom kita tengok dahulu kita punya learning outcome. Kenapa learning outcome kita penting? Kerana daripada learning outcome kita, kita akan tengok which subtopic akan masuk di dalam kita punya PSPM dan which of this ABC dalam subtopik ni akan masuk di dalam kita punya ujian objektif, kita punya UPS. Okay, so macam mana nak tengok soalan mana yang akan masuk di dalam kita punya UPS, which is the objective question. Tengok soalan-soalan yang simple seperti define, state, explain, okay, benda-benda macam simple definition je lah. Okay, so you can see here define ada, bawah ni contoh sebab 1.3 adalah lab, amali. So amali tak akan masuk dalam exam lah. Okay, tapi saya nak korang nampak penggunaan ayat dia. State, okay. So those kind of things akan masuk di dalam objective question kita. Okay, dalam kita punya objective question tak akan tanya benda-benda complex calculation. Tetapi dalam kita punya PSPM, which is our final exam, okay, dia akan tanya mostly dalam calculation. Okay, UPS only define and explain. Okay, so soalan macam resolve, okay, dan verify, determine, okay, benda tu you kena tahu untuk you punya PSPM. Okay, harap you all clarify on which of the subtopic akan masuk dalam UPS atau boleh ditanya dalam UPS dan which of the subtopic, okay, akan ditanya di dalam PSPM. So dalam PSPM kita tak akan jumpa benda macam define dimension, okay, takkan. So you tak perlu waste your memories on memorizing the definition of dimension for PSPM. Okay, now let's go into our first subtopic. Okay, so for an introduction, okay, so katakan kita cakap tentang jauh rumah saya ke kantin, contohlah, okay, ataupun rumah saya ke Ipoh, katakan jauh dia adalah 225 km. Dan katakan kita cakap berat sesuatu objek adalah di sini 8 kg. Okay, persamaan antara dua benda ni adalah dia ada number and a unit. Saya harap korang nampak, this is a number and this is a unit. So when talking about something yang ada number and unit, that is a physical quantity. Okay, a physical quantity is something which contains a number and a unit. And a physical quantity can be divided into two things, okay, which is our basic quantity and our derived quantity. So dua benda, okay, basic and a derived quantity is a type of physical quantity. What is a physical quantity? Something which has a number and a unit. So dalam basic quantity is the most basic things ataupun dalam previous introduction kita, okay, it's the things yang buat SI unit kita lah, the most basic things, okay, such as length, mass, time, temperature, luminosity and intensity. Okay, those are the basic things dalam kita punya unit dalam physics, okay, basic quantity lah. If you have a combination of our basic quantity, for example, let's say I combine mass dengan length dengan time, okay, then I will probably make, for example, a quantity of derived, contoh macam force. Macam mana force bila ada mass, length, time? You might be thinking, kita tahu F sama dengan ma. So m is you punya mass, E adalah kita punya acceleration, which is meters per second square. Okay, meter per second square. Right? So length ada, which is the m length, and time, which is the second. Okay, so a combination of this basic quantity will create you punya derived quantity. So example of a derived quantity adalah contoh macam tadi force, velocity, acceleration, momentum, pressure and etc. Okay, again I want to enforce atau nak cakap bahawa SI unit ataupun unit di dalam fizik sangat penting. Okay, so if you contohnya calculate force sama dengan 20, you tulis 20 saja, ni salah. Kena tulis dia punya SI unit iaitu kg/-2. But sometimes it's hard to remember lah force ni kg/-2. So there are special SI unit name for famous scientists, contoh macam Newton. F sama dengan 20 Newton to honor the scientist punya name. So for example, pressure kita tulis sebagai Pascal, which is another name of a scientist. So Joule ada, Watts ada, okay. Ini untuk simplifikan the SI units.
Okay, now let's go in. If you understand about quantities such as physical, basic, and derived, let's go into what is a dimension and dimension of a quantity. Okay, so the dimension is defined as a method to describe a physical quantity in terms of its basic quantity. So maksud dia apa? Okay, if you can see here, it's a method. Maksudnya dimension ni adalah satu kaedah. Kaedah untuk kita menerangkan physical quantity dalam terma basic quantity. So, the thing yang saya nak korang ingat adalah dimension ni adalah satu kaedah, method. Okay, saya akan tunjukkan kaedah tu selepas ni. Okay, tapi untuk semua kita punya physical quantity yang ada number dengan unit, kita boleh terangkan dia dalam term basic dia. Okay, so here are the example of our fundamental quantity ataupun kita punya quantity yang paling basic lah. We have length, mass, time, temperature, electric current, amount of substance, and luminous intensity. However, the thing that you need to know dalam kita punya physics punya manipulation is only this top 5. Okay, amount of substance and luminous intensity saya tak pernah nampak lagi. Okay, so length, for example, the dimension of length adalah L. The dimension of mass adalah M besar. The dimension of time adalah T. Temperature adalah degree. Electric current adalah E. Okay, so you nampak tak ada kotak di sini? Kotak ni maksudnya apa? The kotak means dimension or stands for dimension. It is used when starting the dimension analysis. Dimension analysis tu apa se? Dimension analysis is the method untuk kita menerangkan physical quantity itu dalam terma basic quantity itu. If you tak nampak lagi, let's see for example here, determine the dimension of force. Kita tahu F sama dengan MA. Macam kita tahu daripada sekolah. Okay, basically ini adalah a physical quantity bila dia ada units here and number here. I will show that kenapa nombor dia hilang, okay, selepas inilah. But bila saya tak ada kotak apa-apa, it's just a normal force. But bila ada kotak ni, ini baru kita mula dimension analysis kita. Maksudnya kita baru memulakan method dimension itu. Okay, tak ada kotak, tak ada apa-apa, maksud apa-apa. Berkotak maksudnya kita mulakan kita punya method of dimension analysis. Now, M ni adalah mass. So, you write here as M besar. So, bila kotak ni hilang, kita akan tuliskan dimension dia. Tulis dimension kotak hilang. Okay, sorry saya punya ayat. Okay, so ni just tulis dimension. Saya tulis D. Okay, tuliskan dimension tu maksudnya kotak tu akan hilang. So, you, for example, if you dapat benda length, okay, length, so length akan dapat dia punya dimension L. So, the kotak hilang bila kita tulis dimension. Now, what about acceleration? Okay, nak senang, you tuliskan kat luar ke, kita tahu acceleration unit dia adalah meter per second negative 2. Okay, ini banyak yang saya punya student confuse. So, M ni macam mass, tapi bukan. Sebab acceleration adalah meter per second. So, it's length. So, jangan confuse antara M yang ini dengan M yang itu. M yang ini adalah mass, M yang ini adalah meter. Please be very careful. Okay, so start dengan dimension dia. Okay, dimension of M adalah L, which is length. Nampak tak? Length. Sebab meter tu length. Meter L. And S ni adalah time. So, T negative 2. So, you tulis kat sini L T negative 2. Sebolehnya, SI unit dia you tulis luar and then you masukkan balik ke dalam. Okay, nak memudahkan kita. Okay, so the dimension of F adalah MLT negative 2. Okay, so as you can see here, kita menerangkan our physical quantity which is a force dalam terma basic quantity dia, iaitu mass, length dengan time. Okay, hope you enjoy that. Lepas ni kita akan terangkan kita punya rules for dimension analysis.